morning guys. Kasama ko guys. Shout out sa inyo lahat dyan, mga subscribers. Si Boss And also Lupa! like and share tayo. Ito yung okay lang guys. Ayan. Ayan yung pumapasok na yun. So guys, pagod pa rin kahit konti lang yung pumapasok guys. Ayan o. Sakit sa kamay. Sige. Sarado. Hila ulit. Sarado. Hila. So guys, supportahan nyo lang yung video ko guys. Supporting sa aking video guys. Shout out. Guys, parang antok kami ngayon guys eh. 06. Ayan. Pero siya, sir. Bigat siguro yung tatay eh. Ayan guys, Dapat. oo. Kaya, yun guys. Ito na lang. Good afternoon, Edcats. So, shout out to yung pamilya ko sa probinsya, sa Agusan Mars guys. Saka Vincent ko dyan sa Agusan Mars. Thank you so much. Support me. Ingat kayo lagi. Ito na lang po tayo guys. Thank you for subscribe.